आमर ये खई बछा हो सप्ताह पाली गाँव में ठाकुर बस सप्ताह बस गाँव में तो आमर पाली अच्छी से खई बछा हो भोग दिज्व बो ये बाछुं खई ये बछा सरला आहरी सब अलग जगार बछा हो आम घर को आसी ये बछा हाँपाई मांडिया देखे माँ कहला मांडिया देखे मांडिया ये बछा है गाधुआ को अरुआ डालमा हम सन्ध्या बाल्य भोग हम राति पुणी अरुआ अन्न पसंद डालमा ये 7 दिन आम चली सप्ताह पूरा 7 दिन खाली बुझी आ जोरदार चलती चलतु जीवा सकाळु सकाळु ठाकुर पाखक आज मंगल आरती हो नना आसछन्ती आज टे लेट हो सबुदिन पूरा 5टारू कर दियंती आज टे लेट हो तो समस्ते आसिक पहुँची सारे मंगल आरती एवं स्टार्ट हम नना ये ठाकुर को सजाऊँच सजे सारापर एवं मंगल आरती स्टार्ट हम तो देखिए वीडियोटा आगू आगू कंटिन्यू करूँ देखते आम ठाकुर मंगल आरती सकाळु सकाळु केमिति होउछि माइक अच्छी बोली मुझे भॉइस ओवर दे दीजिए कहीं से कॉपीराइट क्लेम लग जाऊँगी मोर बारंबार की वीडियो रे केते कुहुड़ी भी एपर्यंत भलसे छाड़नी देखो मंगल आरती स्टार्ट हो गला ठाकुर सीधा पड़ेगा घड़ा बेहतर अपने ना सोलक समिति पाटे पसिबो तुम बड़ा पाटे माइक ने पड़ियो समिति पाटे सोलक पसिबो ना नना एपटे कहते मु जो श्लोक बोली मंत्र पढ़ी समस्ते बोलिबो नहले माड मारिबी काली सांगे सांगे पानी डाल बेसी कालिया पड़ फूल पाई सब नना मान खाଇବା बना हम से बो ये परिवा काटुंट अपा ये बस गपुंट आ नमस्कार जय जगन्नाथ मु लिपिका आपण स्वागत कर यूट्यूब चैनल सासू लाइफस्टाइल चैनल सकाल सकाल तो देखिए पूजा सरीगला मंगल आरती सरीगला सब रोषे हो नना मैंने खाइए बड़ भिंडा काटुची सछाड़ुची ये मिली भाज रुटी सेकुची आनुनी भाज रुटी बेलुची सप्ताह नना खाइबे नना तो कुआर पड़े आसी खाइबे केतटारे 12टारे ठाकुर कतरू आसी प्रसाद बस खाऊँ सप्ताह पाड़ी
ଅପା ଆସ ଖାଇବ। ତମେ ଖାଉ ଅପାଙ୍କର ମୋର ସାଙ୍ଗ ଖାଇବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ମାଆ ପୁରା ନୂଆ ମନ୍ଦିର ହେଲା ପରେ ଫୁଲରେ ସଜା ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମର ପରିବା ସବୁ କଟା ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ଭୋଜି ପାଇଁ। ରାତିରେ ଭୋଜି ହେବ, ପୁରା ଗାଁ ସାରା ଭୋଜି ଦିଆଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପରିବା କଟା ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ନନା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏପଟେ ବହି ବୋଲା ଚାଲିଛି ନନାଙ୍କର। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁ ନନା ବହି ବୋଲୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବସିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଧନ ଏବେ ବାହାରିଲା ସଜପଟା ହେଇକି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ଧାରରେ ଏଠି ଆମର ରାତିରେ ରୁଟି ଚାଲିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମର ସପ୍ତାହପାଳିରେ ହେଇଛି ରାତିରେ ଏଠି ଭାତ ଡାଲମା। ଭାତ କହିଦେଲି ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ। ବାପା ଥିଲେ ମୁଁ ଭାତ ଥର କହିଦେଲି ବୋଲି ମାଡ଼ ଖାଇ ମାନେ ଗାଳି ଶୁଣିଲି। ପ୍ରସାଦ ଡାଲମା ଖଟା ଶାଗ ମୁଗ କ୍ଷୀରି ଆଉ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଉଛି ଏଠି ଆଳୁ ଚକଟା। ଡାଲମାରେ ଆଳୁ ଫୁଟା ହେଇକି ଚକଟା ହେଉଛି ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ବୋଉ ତାଙ୍କର ସେଠି ଖାଇ ଶୋଇଲେଣି ଖାଇସାରି ବସିଛନ୍ତି। ତ ବୋଉ ଏଠି ଖାଇକି ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ବୋଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଆମେ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଉଛୁ, ଅପା ତାଙ୍କର ଗପି ଚାଲିଛନ୍ତି ନ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।